बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन रात बीबीसी लंदन बरतानिया को 94 साल पुराना नशियाती इदारा है। इस इदारे ने 13 जनवरी को शरीफ फैमिली के फ्लैट्स के हवाले से एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि शरीफ फैमिली ने मेफेयर फ्लैट्स 1990 की दहाई में खरीदे थे और उस वक्त से आज तक इनकी मलकियत में कोई तब्दीली नहीं आई। रिपोर्ट में हसन नवाज के एक और फ्लैट का जिक्र भी किया गया जो उन्होंने 2004 में खरीदा था और इस फ्लैट के लिए 2001 में जो कंपनी बनाई गई थी इसके कागजात में पार्क लेन के इन्हीं मुतनाज़ा फ्लैट्स का पता दिया गया था, जो ये साबित करता है कि ये फ्लैट्स 2001 में भी शरीफ फैमिली की मलकियत थे। पक्स मुस्लिम लीग नून की क़यादत बीबीसी की इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर रही है। हो सकता है ये रिपोर्ट वाकई गुमराहकुन हो, लेकिन यहां पर हुकूमत का एक तजाद भी सामने आता है। आपको याद होगा कि इसी बीबीसी ने 24 जून 2015 को एमक्यूएम के हवाले से भी एक रिपोर्ट नशर की थी। उस रिपोर्ट में बीबीसी ने एमक्यूएम पर बाहर से फंडिंग और हथियारों की ट्रेनिंग का इल्जाम लगाया था। आपको याद होगा उस रिपोर्ट पर हुकूमती वुज़रा ने क्या रद्द-ए-अमल दिया था। एमक्यूएम को अपनी सियासी साख बचाने के लिए इतने बड़े संगीन इल्जाम का दूध पानी का पानी करने के लिए अदालत में जरूर जाना चाहिए। लाइबल लॉज जो है यूके में बड़े स्ट्रांग है, तो कोई शख्स जो है किसी के खिलाफ गलत इल्जाम लगाकर बच नहीं सकता। सियासी पार्टी है पाकिस्तान की एक, उसके ऊपर हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात का इल्जाम लगा है, इससे ज्यादा संगीन बात कोई नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ कि ये टेबल स्टोरी कह के जान नहीं छूटेगी। जो वतन के खिलाफ जो है हिंदुस्तान से पैसे लेके काम करेगा पाकिस्तान में रह के, तो फिर वो पाकिस्तानी नहीं है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में जो हकाइक सामने आए हैं इंतहाई हसास और इंतहाई अहम, वो पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए तशवीश का बायस भी हैं और इस अमर का भी तकाजा करते हैं कि इनकी एक शफाफ तहकीकात कराई जाए और हकाइक को मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर हुकूमत पाकिस्तान को इससे आगाह रखा जाए। आप मुलाजा कीजिए, यही हुकूमत है, यही वुज़रा हैं और यही बीबीसी है। लेकिन जब बीबीसी ने एमक्यूएम पर इल्जाम लगाया था तो हुकूमत ने उस इल्जाम को 100% हकीकत तस्लीम कर लिया था। उस इल्जाम पर पार्टी की क़यादत तब्दील हो गई, पार्टी पर पाबंदियां लग गई। लेकिन जब इसी बीबीसी ने वज़ीर-ए-आज़म पर इल्जाम लगाया तो यही हुकूमत और यही वुज़रा इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? ये तजाद क्यों है? ये हमारा आज का इशू होगा, जबकि आज वज़ीर-ए-आज़म के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर-ए-आज़म के लिए इस्तिस्ना मांग लिया। वज़ीर-ए-आज़म ये इस्तिस्ना नहीं लेना चाहते थे। अल्लाह के फजल से हमारा दामन साफ है, हमें किसी आईनी या कानूनी इस्तिस्ना की जरूरत नहीं। हम माजी में कई बार निहायत कड़े, यकतरफा और इंतकामी एहतसाब से गुजरे हैं और आज भी किसी भी एहतसाबी अमल का सामना करने के लिए तैयार हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म ये इम्यूनिटी क्यों लेना चाहते हैं? इमरान खान इस मुतालबे को यू टर्न समझते हैं। मैंने नवाज शरीफ के दौर की तारीख का सबसे बड़ा यू टर्न देखा। सही, हमें कहते थे यू टर्न कर रहे हैं। हैरान हुआ हूं कि जो असेंबली में दलेरी से डिटाई से कहा कि मैं कोई प्रिविलेज नहीं लूंगा, उस वक्त नवाज शरीफ को नहीं पता था कि वो सुप्रीम कोर्ट पे आएंगे। इनकी मॉरल अथॉरिटी, नवाज शरीफ की इखलाकी, उनकी जो कुव्वत है वो खत्म हो गई है और जमहूरियत चलती है एक सरबराह की इखलाकी कुव्वत से। हम इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं दानियाल अजीज साहब, एमएनए पक्स मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। इसहाक खाकवानी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, पुराने पार्लियामेंटेरियन भी हैं। सलमान बलोच साहब ने ज्वाइन किया कराची में, एमक्यूएम के साथ इनका ताल्लुक है। खाकवानी साहब ये फरमाइएगा सर कि आर्टिकल 66 के तहत पार्लियामेंटेरियंस को और पार्लियामेंट को इम्यूनिटी हासिल है, लेकिन आप इस इम्यूनिटी को यू टर्न क्यों कह रहे हैं? वो उस तकरीर से जो प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के अंदर की थी कि हम किसी चीज़ से इस्तिस्ना नहीं लेंगे और ना ही हम जुरिसडिक्शन चैलेंज करेंगे, वो उस कॉन्टेक्स्ट में जज साहब ने आज कहा और जज साहब ने कहा कि भाई आप ये क्यों कर रहे हैं, तो उसके निस्बत से, वरना तो मुझे अच्छी तरह याद है इस पार्लियामेंट के अंदर मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एक दो जजेस के खिलाफ बात की थी। उन्होंने हमारे चंद दोस्तों को कागज न जमा कराने पे, एनुअल रिटर्न पे हमने उनके खिलाफ काफ़ी बातचीत की, मगर वो बाहर उसके पार्लियामेंटेरियंस को ये एक सहूलत है कानूनी तौर पे
کہ اس کو آپ فریڈم جو پارلیمنٹ میں جو کچھ کہتے ہیں آپ وہ کورٹ میں نہیں لے جایا جا سکتا، اس کو یہ امیونٹی حاصل ہے، پوری دنیا میں حاصل ہوتی ہے پارلیمنٹ، باقی جگہوں پر بھی ہے، مگر جو پارلیمنٹ کے اندر ایک سوچی سمجھی ایک پالیسی سٹیٹمنٹ آئے تو اس کو لوگ کسی اور نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں. قانون دیکھے نہ دیکھے مگر ایک آپ کا عام لوگوں میں بھی تو ایک جاتا ہے نا جی کہ آپ نے وہاں کھڑے ہو کے ایک پوری پالیسی بیان کی اور پورے اپنے اثاثے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا یو ٹرن ہے جس سے مورلی کمزور ہو گیا وزیر صاحب؟ جی، اخلاقیات بھی ایک ڈیموکریسی کا حصہ ہے، ایمانداری بھی ایک ڈیموکریسی کا حصہ ہے. صرف یہ کہنا کہ جی ہمارے ساتھ بندے زیادہ ہیں اور ہم یہ فلانی چیز اس میں ہمارے ووٹ زیادہ ہیں، وہ قدر نہیں ہوتی. صرف یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں جو پارلیمنٹ کو اور عوام کو مضبوط کرتے ہیں، عوامی پارٹیز کو. دانیال صاحب، دو چیزیں، ایک تو یہ فرمائیے گا کہ وزیر صاحب نے خود 16 مئی کو انہوں نے تقریر کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہم کسی امیونٹی کے پیچھے نہیں چھپیں گے، ہمیں کسی قسم کی امیونٹی کی ضرورت نہیں ہے، فیس کریں گے. تو آج آپ کے وکیل نے، وزیر صاحب کے وکیل نے امیونٹی کیوں کلیم کر لی سر؟ انہوں نے بالکل کلیم نہیں کی جی. میں آپ کے ناظرین کے لیے تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتا دوں. ہوا یہ تھا کہ ایک لمبی لسٹ تھی مختلف مقدمات کی جو کہ آرٹیکل 62 63 کے تحت کارروائی کی گئی. ان کی تفصیل کے اوپر جب بات ہو رہی تھی تو اس میں ایک کیس میں یہ انہوں نے پلی لی تھی کہ جو پارلیمنٹ میں بات ہوئی تھی تو اس کے آرٹیکل 66 کے مطابقت انہوں نے ایک گراؤنڈ بنائی تھی. اس کی ایکسپلینیشن دے رہے تھے وکیل صاحب. نہ انہوں نے مانگی ہے، نہ کوئی ریٹن میں، نہ کوئی وربل میں، نہ یہ کہا ہے. صرف یہ کہا ہے کہ آئین میں یہ موجود ہے اور آرٹیکل 19 جو کہ عام لوگوں کے لیے اس سے ہٹ کے آرٹیکل 66 کی بنی ہوئی ہے. یہ ایک جنرل ڈسکشن تھی. انہوں نے بالکل کوئی کلیم نہیں کی. دلیل نہیں دی انہوں نے؟ نہیں، آرٹیکل 66 پڑھ کے نہیں سنایا انہوں نے. پڑھ کے سنایا انہوں نے، دلیل بھی دی، لیکن انہوں نے مانگی نہیں. یہ آئین کے تقاضے، کیونکہ یہ کیس پریسیڈنٹ سیٹ کرے گا پورے پاکستان میں. لیکن مطالبہ نہیں آپ کا کوئی؟ بالکل نہیں. آپ نے کہا مطالبہ کیا، کورٹ میں بھی کہا انہوں نے. آپ تھے اس میں کورٹ میں؟ جی میں آج تھا. آپ ان کے وکیل نے مطالبہ کیا کورٹ سے؟ چودھری صاحب آج رش ہوتا ہے بڑا اور مجھے آج بالکل آخر میں سیٹ ملی اور جج صاحبان بڑا آہستہ بات کرتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی کہ کون کیا کر رہا ہے. مگر میں باہر نکل کے پھر اپنے نوٹس لیتے ہیں اور ہم پھر 2 بجے ایک میٹنگ بھی کرتے ہیں جس میں ہماری اپنا یہ اسٹریٹجی بنتی ہے کہ جی آج کیا کہنا ہے، کیسی بات ہوئی ہے، کس چیز پہ ایمفیسس ہونا ہے. میڈیا غالب امکان آپ کا گمان کیا ہے آپ کا غالب؟ اگر جج صاحب نے وہاں سوال کیا ہے تو وہ تو بالکل اس کی بات سن رہے تھے نا، وہ تو ان کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونیکیشن میں تھے. تو مخدوم علی خان صاحب کی ایک طبیعت بھی ہے، وہ بہت ہی کم گو تو نہیں ہے مگر بہت آہستہ اور دھیمے الفاظ میں بات کرتے ہیں. تو ان کو بہت لوگوں کو مجھے جج کے ریمارکس ہے وہ میرے پاس ہے، مگر جج صاحب کا ریمارک تھا جس کو ہم نے بھی دیکھا اور باقی لوگ بھی اسی پہ بات کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ انہوں نے، جج صاحب نے تو غلط نہیں بات کی ہوگی نا. سر دیکھیے، جج صاحب کو یہ کہنا تھا کہ وزیر نے پارلیمنٹ میں جھوٹ نہیں بولا اور دوسری جانب دوسری طرف استثناء بھی مانگ رہے ہیں کہ اگر آپ نے جھوٹ نہیں بولا تو آپ کی امیونٹی کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس کے بعد انہوں نے کہا، مخدوم علی خان صاحب نے کہا کہ ہم نے بالکل استثناء مانگنے کی بات نہیں کی ہے اور ہم آپ کو ہر بات پہ سیٹسفائی کریں گے. اور یہ عام تشریح کے تحت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئین میں یہ چیزیں موجود ہیں. یہ بالکل اس کے جواب میں بھی بتائیں نا جو انہوں نے کہا، وہ تو نہیں ہوگا آپ کے پاس. یہ میڈیا والوں کا کھیل ہے. یہ تو بات صحیح ہوگی، یہ میڈیا والوں نے جان بوجھ کے کیا. یہ تو بات صحیح ہوگی. آج گزرتے ہوئے فواد چودھری کے ساتھ وہ میرے پاس لیبراڈورز ہیں تو ان کے بچوں وہ میں نے کہا جب آنکھیں کھلیں گی تو آگے دیکھنا. انہوں نے چلا دیا کہ جناب تلخ جملے ہو گئے. مطلب یہ تو حال ہے اس ملک میں. دانیال صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ اسی قسم کی بات اگر پی ٹی آئی نے کی ہوتی تو آپ نے کہنا تھا کہ یو ٹرن کے ماسٹر ہیں اور ایک اور یو ٹرن لے لیا عمران خان صاحب نے. مجھے بڑا اسی قسم کی بات ہوتی ہے تو سر نہیں، مجھے بڑا افسوس ہے. یہ ڈاکیومنٹس ہیں جی، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سگنیچر ہیں جی، ٹھیک ہے. یہ عمران خان صاحب کے دستخط ہیں، آپ دیکھ لیں. ہم ایسے دانیال عزیز بات نہیں کرتا، نہ ہم کرتے. آج وہ الیکشن کمیشن کی بات کر رہے ہیں جی. یہ ان کا معافی نامہ ہے. اب میں یو ٹرن نہ کہوں تو کیا کہوں جی؟ ویسے خاکوانی صاحب، اگر یہ آپ نے اگر معافی ہی مانگنی ہوتی ہے تو کلیم کیوں کرتے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں، اس کیس میں 2 جج صاحبان نے، ڈبل بینچ نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ سٹے آرڈر دیا تھا. نہیں ہے سٹے آرڈر. ایک سیکنڈ میں گزارش سنیں نا، میری بات کرنے دیں. سٹے دیا ہے اس کی، انہوں نے پرسوں چونکہ سٹے ہوا ہے تو اس کی آفیشیل کاپی نہیں ملی کیونکہ 2 جج نے دخل کرنے تھے، شاید ایک کسی نے کیے ہیں یا نہیں کیے، مگر آفیشیل کاپی نہیں ملی. اور اس لیے منصور علی خان آج وہاں آئے نہیں.
اب کیس کراچی سے ڈیفینڈ کرنے, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے میرے پاس تو سٹے ہے, آج پروسیڈنگ. لیکن سر وہ لکھ کر دے دیا نا آپ نے, اور آپ نے مدد کر لی. اچھا سنیں نا, آج انہوں نے پھر اپنا جونیئر بھیجا ہوا تھا, جونیئر نے کو جج صاحب نے بڑا تنبیہ کی اور کہا تم ہمارے خلاف کیوں لکھتے ہو کہ ہم بائس ہیں, یہ ہیں وہ, یہ لو جاؤ وڈرا کرو, یہ وہ. اس نے وڈرا کر دیا, اور وہ حالانکہ جج صاحب کا کوئی ریٹن آرڈر بھی نہیں ہے. جج صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہمارے ساتھ سیاست نہ کریں آپ. سر ریٹن آرڈر نہیں دیا انہوں نے کہا ینگسٹر کے اوپر کہ تم جاؤ اس کو واپس کرو, اور یہ تو اس نے گھبرا کر لکھ کے دے دیا ہوگا کہ جی میں وڈرا کرتا ہوں. آپ کے وکیل نے گھبرا کر لکھا ہے, لیکن آپ کا موقف نہیں, پارٹی کا یہ موقف نہیں, عمران خان صاحب کا موقف نہیں ہے. نہیں بالکل نہیں. اب دیکھیں وہ وکیل ہی سٹینڈ کر رہے ہیں, وکیل کو عمران خان صاحب آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جانبدار ہے. نہیں, ہم تو اس کو پہلے کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ اپنا الیکشن کمیشن جو ہے جانبدار ہے. ہمارے پاس کئی کیسز ہیں, میں آپ کو ابھی ایک کیس بتا دیتا ہوں. تو آپ اپنے موقف پہ قائم ہیں؟ میں تو کم از کم قائم ہوں, اور ہماری جو مجموعی سوچ ہے, ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اپنا یہ جانبدار ادارہ بن گیا ہے. انہوں نے کئی دفعہ ایسے آپ جواب دیں, اس کے بعد پھر میں سلمان صاحب کی طرف جانا. یہ دیکھیے گا کہ جب وہ پارٹی کہہ رہی ہے کہ وکیل نے لکھ کر دے دیا ہے اور وہ اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں, تو میرا خیال ہے پھر ان کا موقف آپ کو ماننا چاہیے. یہ کیا ہے؟ یہ چوہدری صاحب کس کے دخط ہیں, اس کو ذرا دیکھیں. میں تو دیکھیں آپ لے آئے اس سٹیٹمنٹ کی. یہ معافی ہے, یہ عمران خان صاحب کے دستخط نہیں ہے, یہ عمران خان کے دستخط ہے. یہ پرانا جو ہے نا سر, ابھی آج کی ڈیٹ پڑھے, آج کی. یہ خاکوانی صاحب کو دیکھو, ان کو ایسا نہ کرنا جی, I'm sorry. نہیں, دستخط کا ان کو معلوم ہوگا. خان صاحب منصور علی شاہ تو آئی نہیں. ایک منٹ میری بات سن. شرمناک, یہ شرمناک ہے جی. سپریم کورٹ میں جا کے میں جی معافی مانگتا ہوں. 35 پنکچر نجم سیٹھی جی میں معافی مانگتا ہوں, یہ سیاسی بیان تھا. یہ تو روز کا کام ہے جی, یہ تو دکان کھلی ہوئی ہے معافیوں کی. ہم ہر جگہ یہی سنتے آ رہے ہیں. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ پاناما کیس میں بھی عمران خان صاحب معافی مانگیں گے آپ سے؟ نہیں, یہ تو انہوں نے اپنے کیس میں معافی مانگی ہے. ٹھیک ہے, سلمان صاحب کی طرف جانا ہے. یہ تو ایفیڈیوٹ ہے ان کا, تو عمران خان کے دستخط ہے نا, یہ پرانا انہوں نے جمع کرائی نا. اس ایپلیکیشن پہ آپ نے معافی مانگی نا, کون سی اس والی پہ ایفیڈیوٹ دیا ہے انہوں نے, اس کے لیے ایفیڈیوٹ دیا نا, یہ پٹیشن کیا آپ نے وہاں پر, اس پہ معافی یہ مانگی ہے, یہ والی. یہ اچھا یہ دیکھیں نا بھائی صاحب نے, دیکھیں پھر آپ چوہدری صاحب دیکھیں یہ کس کے دستخط ہیں, پلیز دیکھیں. He is not even an authorized legal کے پاس وکالت نامہ ہوتا ہے جی, خدا کا نام آپ ہنسے نہیں نا چوہدری صاحب, جواب تو لینے لگا. یہ آپ کا وکیل ہے, کیسی بات کر رہے ہیں. ابھی کہہ رہے کہ منصور نے مخدوم علی خان بھی آپ کا وکیل ہے, آج اس نے بھی امیونٹی کلیم کیا. نہیں کیا, سوری, یہ غلط بات ہے. سوری, آپ ریکارڈ چیک کریں, میں چیلنج کرتا ہوں. اگر چوہدری صاحب شور مچا کے جیتنا ہے تو پھر میں چپ کر جاتا ہوں. شور نہیں مچانا, نہیں آپ شور مچا رہے ہیں چوہدری صاحب, میں ان کے ساتھ بات کر رہا ہوں. نہیں کدھر آپ دیکھیں, اگر آپ اپنے وکیل کی گفتگو کو آن کرتے ہیں تو ان کے وکیل کی گفتگو بھی آن کریں. وہ کریں نا. یہ کہہ رہے تھے کہ یہ عمران خان صاحب نے معافی مانگی. میں یہ وکالت نامہ دیکھیں, وکالت نامہ منصور علی خان کے نام پہ ہے, جو اٹارنی جنرل آف پاکستان تھے پرانے کراچی سے. یہ اس ینگسٹر کو اس نے دبایا, اس نے لکھ کے دے دیا. ٹھیک, سلمان صاحب یہ فرمائیے گا, سلمان صاحب فرمائیے گا کہ بی بی سی کی 2 رپورٹس آئی. ایک آپ کے بارے میں رپورٹ آئی تھی 24 جون 2015 کو, ریاست نے اس کو بڑا سیریس لیا تھا. وزراء کے بیانات آپ کو سنوا دیے, خواجہ آصف صاحب کا بیان اس پہ وہ بھی آپ کے سامنے ہے, چودھری نثار صاحب کا بیان وہ بھی آپ سن چکے ہیں, اور اس کے بعد ایم کیو ایم کے اوپر مکمل کارروائی کی گئی اس رپورٹ کی بیس پر. اب ایک رپورٹ دوسری آئی ہے, اس پہ گورنمنٹ کا ایک دوسرا سٹینڈرڈ ہے. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ کیوں ہے سر اس ملک میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر. بہت شکریہ جاوید چوہدری صاحب, دانیال صاحب کو, خاکوانی صاحب کو, ویورز کو السلام علیکم. بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ ریز کیا ہے, ویلڈ پوائنٹ ہے. ایک 2015 میں بی بی سی کے ایک لانس نائک رپورٹر نے, ایک فری لانس رپورٹر نے ایک ڈاکیومنٹری کی, اور اس میں انہوں نے را کے ساتھ کنیکشن جوڑا ایم کیو ایم کے لیڈرشپ کا, اور اس بیس پہ ابھی آپ نے 2 وزراء کے بیانات سنوا دیے, میڈیا کے ٹاک شوز چل پڑے, میڈیا پروپیگنڈا چل پڑا ایم کیو ایم کے خلاف, ایک بیشنگ کیا گیا ایم کیو ایم کا پورا. اور ایسا ہوا کہ جیسے ایم کیو ایم ہی پوری ملک دشمن جماعت ہے اور اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں یہاں پہ. اگر اتنا ہی بی بی سی کی رپورٹ پہ این ایس آر کیا جاتا ہے, 100% مانا جاتا ہے, تو آج جو رپورٹ آئی ہے, اور آج کی رپورٹ کے علاوہ بھی جناب 90s میں بھی ایک رپورٹ آئی تھی کہ
पाक लेन तक का सफर किस तरह जो है वो तय किया गया, उसको भी सू नहीं किया गया और उसके हवाले से भी जो है कोई मामला नहीं किया गया। आज फिर बीबीसी ये रिपोर्ट कर रहा है कि 1990 में ये फ्लैट खरीदे गए थे। क्यों ये मतलब छोटी एमक्यूएम अगर एक मुल्क पाकिस्तान की चौथी बड़ी जमात और छोटी जमात है, उसके खिलाफ तो आपने जो है उसको प्रोपेगेंडो का आपने हकीकत मान लिया। आज अगर इतनी बड़ी जमात के इतने बड़े लीडर, सबसे बड़े लीडर के खिलाफ बीबीसी ये कह रहा है, तो बीबीसी तो एक ऑथेंटिकेटेड इदारा है बकौल आपके, तो आप मान लीजिए उसको और स्टेप डाउन हो जाइए, बल्कि हुकूमत गिरा दीजिए, आप फारिग हो जाइए, काबीना खत्म कर दीजिए। क्यों नहीं कर रहे आप? ये डबल स्टैंडर्ड है, ये 22 थे जनाब। अच्छा रुकिएगा, ये फरमाइएगा दानियाल साहब, ये जो बीबीसी की रिपोर्ट आई है 13 जनवरी को, आप इसे मानते हैं या रिजेक्ट करते हैं आप इसको? नहीं, बीबीसी की रिपोर्ट में देखें जी, ये तो सारे बच्चे को पता है कि नीलसन और नेस्कॉल 2 कंपनीज हैं जो कि उन फ्लैट्स की मालिक हैं। हुसैन नवाज ने फ्लैट्स नहीं खरीदे, उन्होंने नीलसन और नेस्कॉल कंपनी को खरीदा है और उसमें जो फ्लैट्स थे वो उनके पास आ गए, चूंकि वो नेस्कॉल नीलसन उनके मालिक थे। 2006 में आए जी। ये कहना कि उससे पहले इन फ्लैट्स का कोई ताल्लुक नहीं था मियां बरादरान के साथ? नहीं, मियां बरादरान का ताल्लुक था, चूंकि जैसे कि एफिडेविट दिया गया है, इनके आपस में पुराने बिजनेस डीलिंग थे और वहां पर ये रेंट बेसिस पे रहते थे। और 99 में हसन नवाज किराए पे थे इसी बीबीसी इंटरव्यू में ये बताया भी है, हार्ड टॉक में, वो जो टिम सेबेस्टियन वाला इंटरव्यू है, और उसके कागजात भी जमा करवाए कोर्ट में, जिसमें ग्राउंड रेंट वगैरह और यूटिलिटीज वगैरह ही देते रहे। लेकिन सर बीबीसी ने डिक्लेयर किया है कि ये फ्लैट्स वजीर आज़म की फैमिली के ही थे और 90s में खरीदे गए थे, किसी किस्म की मलकियत में तब्दीली नहीं आई, उन्होंने क्लेम किया है। मैं आपको जब बता वो रहा हूं, क्लेम कर रहे हैं तो आप सू कर दे सर। मैं आपको बता रहा हूं कि उनकी बात दुरुस्त है कि नेस्कॉल और नीलसन के नाम नहीं बदले, लेकिन मलकियत सर, नहीं, मलकियत कंपनीज की मलकियत नहीं बदली सर। नहीं, ये नहीं लिखा उन्होंने, फ्लैट्स की मलकियत का है। देखे ना, ये खेल है लफ्जों का। फ्लैट्स की मलकियत बिल्कुल नेस्कॉल और नीलसन के पास ही मेरा ख्याल लफ्जों का ये सनसनीखेज बनाने के लिए किए जाते हैं कि आप दोबारा रिपोर्ट देख लीजिए बीबीसी। मैं जो जुबानी याद है मुझे, मैं आपको बता रहा हूँ उसमें क्या रखा हुआ। ओनरशिप तब्दील नहीं हुई, कंपनीज तो वही हैं। नहीं हुई, हाँ जी, एग्जैक्टली, कंपनीज वही हैं, लेकिन ओनरशिप भी तब्दील होनी है सर कंपनीज के साथ। भाईजान नेस्कॉल और नीलसन की ओनरशिप नहीं तब्दील हुई ना, सही कह रहे हैं वो, लेकिन ये नहीं बता रहे कि नेस्कॉल और नीलसन के मालिक कौन थे, वो बताएं ना। ये देखिए, आप बीबीसी का आप रिपोर्ट पढ़ लीजिए सर। मैंने क्लियरली कहा है कि मेफेयर्स में पाकिस्तान के वजीर आज़म नवाज शरीफ की फैमिली के ज़ेरे तसर्रुफ फ्लैट्स 1990 की दहाई में खरीदे थे और इसके बाद से अब तक इनकी मलकियत में कोई तब्दीली नहीं आई। कह रहे हैं नेस्कॉल और नीलसन ने खरीदे थे, लेकिन नेस्कॉल और नीलसन के मालिक कौन थे वो बताएं। बिल्कुल फजूल खबर है ये, बिल्कुल घटिया खबर है। सू करेंगे सर, सू करें ना, कर लेंगे, कर लेंगे जिनको जो फैसला सर। वो एमकेएम के बारे में रिपोर्ट आई थी तो हमने तो उस पार्टी को तोड़ के रख दिया। एमकेएम ने सू किया एमकेएम ने सू किया बीबीसी को। तो सर वो आप तो करें ना, कम से कम हो सकता है उनके बारे में नहीं देना, लेकिन आप तो करें ना सर। इतना बड़ा इल्जाम एक नशियाती इदारा आप पे लगा इल्जाम नहीं लगाया उन्होंने, आप पढ़ ही नहीं रहे, खुदा के लिए इतनी मीनाकारी से काम किया गया, इसमें हम क्या जाएंगे कोर्ट में? कोई कहते कोई इल्जाम नहीं, फैक्ट्स हैं और उस तरह नहीं है जिस तरह आप इन फैक्ट्स को देख रहे हैं। मैंने तो नहीं जनाब इसके बारे में, न मैंने रिपोर्ट लिखी है, मैंने बीबीसी को जाकर कहा है कि ये लिखो। ये उनका अपना एक इदारा है, एक उनका इदारा है, उनके पास इतनी बड़े पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में उनके बंदे हैं, वो तहकीक करके चीज लिखते हैं। अगर वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब के बच्चों के और प्राइम मिनिस्टर की फैमिली साहब की फैमिली के ज़ेरे तसर्रुफ फ्लैट्स 1990 की खरीदे, ज़ेरे तसर्रुफ मालिक क्यों नहीं लिखा है, तसर्रुफ क्यों लिखा है? चले सर, वो तो देखे ना, ये देखे ना, बड़ा मजा। सलमान साहब ये फरमाइएगा, ज़ेरे तसर्रुफ में और मालिक होने में क्या फर्क है? जावेद चौधरी साहब देखें, बड़ा इल्जाम लगता है कि एमकेएम ने सू क्यों नहीं किया। हमारे ब्रिटेन के जो लॉयर थे उन्होंने मना किया कि जी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक आर्ग्यूमेंट ये दूं जावेद चौधरी साहब कि एमकेएम का ना वजीर आजम था ना एमकेएम हुक्मरान जमात थी इस मुल्क पाकिस्तान की। आज जो इल्जाम जो बीबीसी लगा रहा है वो मुल्क पाकिस्तान के वजीर आजम, उसके फैमिली और हुक्मरान जमात पे लगा रहा है। पंजाब में उनकी हुकूमत, पाकिस्तान में उनकी हुकूमत, तो इनको सू करना चाहिए अगर वो गलत है। इनको इतने पैसे मिलेंगे कि 100 साल तक जो है उनकी नस्लें खा सकती है। इल्जाम नहीं है आपके ऊपर, जो इल्जाम लगा था वो इल्जाम था सर। वो तो अभी आपने 2 वज़रा के बयान सुनवा दिए, इसका मतलब दोनों वज़रा झूठ बोल रहे थे, वो दोनों झूठे। वो मुल्क पाकिस्तान के वजीर दाखिला और वजीर पानी बिजली वजीर दिफा है, इसी नवाज शरीफ साहब की काबीना के वज़रा है। इसका मतलब फिर एमकेएम को सिर्फ जो है वो निशाना बनाने के लिए, एमकेएम को खत्म करने के लिए, एमकेएम को हिस्सों में बांटने के लिए, एमकेएम की क़यादत को खत्म करने के लिए आपने ये ऑपरेशन का आगाज किया, बिला वजह आप आगाज किया इस रिपोर्ट को बुनियाद बना के।
तो अगर इन्हीं रिपोर्ट पे अगर होना है तो फिर कीजिए पंजाब में ऑपरेशन, कीजिए पीएमएलएन को खत्म, कीजिए पीएमएलएन की लीडरशिप को जो है वो आप अंदर डालिए, क्यों नहीं कर रहे आप? अगर वो सही थी तो ये भी सही है, अगर ये गलत है तो फिर वो भी गलत थी। ठीक, सुभाष साहब मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपका सवाल दानियाल साहब के सामने रखूंगा कि एक स्टैंडर्ड एमकेएम के लिए है और दूसरा स्टैंडर्ड वज़ीर साहब के लिए है, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? छोटे से ब्रेक और ब्रेक के बाद आप साथ हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। दानियाल साहब, बड़ा सीधा सा सवाल है कि एमकेएम के बारे में बीबीसी ने लिखा कि रॉ से फंडिंग लेती है और हथियारों की ट्रेनिंग लेते हैं इनके लोग। आज तक स्टेट साबित नहीं कर सकी, ना रॉ की फंडिंग साबित कर सकी, हमने कोई तहकीक नहीं की, ना ट्रेनिंग हम साबित कर सके कि इनके लोग ट्रेनिंग लेते रहे, लेकिन इसके बावजूद पूरी पार्टी जो उसको तोड़ फोड़ कर रखती है, उसकी क़यादत बदल दी रियासत ने। तो अब वज़ीर आज़म साहब के बारे में अगर वही बीबीसी कह रहा है तो आप उसको तस्लीम क्यों नहीं करते? बीबीसी, आप अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है, आप इसको दुरुस्त नहीं पढ़ रहे हैं। बीबीसी जो कह रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड। हम क्या उसको सू करें? वो कह रहा है कि ज़ेरे इस्तेमाल थे फ्लैट, वो हम भी मान रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि आप एक्सपोज कर चुकी है बीबीसी। खान साहब तो बड़ा कुछ कहते हैं जी, खान साहब ने तो 35 पंक्चर भी बताए थे। खान साहब तो रोज ही नई बात बताते हैं, लेकिन मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ये बिल्कुल दुरुस्त है कि नेस्कॉल और नीलसन के नाम में ही ये फ्लैट्स रहे हैं, लेकिन इस डॉक्यूमेंट में या स्टोरी में ये कहीं नहीं लिखा है कि नेल्सन और नेस्कॉल के मालिक जो है वो बदले कि नहीं बदले, क्योंकि वो कंपनीज लंदन की नहीं है, वो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की कंपनीज है। ठीक है, तो ये आपको खाकवानी से समझ आई? बस बात को, उनकी किसी बंदे की बात को, हमारा केस हो, किसी का केस हो, बीबीसी की रिपोर्ट हो, वो भाई साहब ने मानने नहीं तो फिर उसका क्या फायदा? हम तो मान रहे हैं, ये तो फैसला होगा, ये तो फैसला होगा अदालत में जिस तरीके से चल रहा है वहां बता देंगे वो सारा कुछ। अब लेकिन सर देखिए, हुसैन नवाज साहब ने हमारे ही प्रोग्राम में क्लेम किया था कि 2006 में मैंने ये कंपनीज खरीदी थी। जब खरीदी थी सर तो उसकी मलकियत तो ट्रांसफर होनी थी ना, अगर कंपनी की मलकियत ही ट्रांसफर नहीं हुई, जावेद चौधरी का मतलब है खरीदने के बावजूद नहीं खरीदी गई। कंपनी की मलकियत ट्रांसफर नहीं हुई, जो कंपनीज खरीदी गई है मलकियत वही रही है फ्लैट्स की, प्लीज अंडरस्टैंड। ये लीगल टर्म है, इसमें कंपनीज ओन करती है। साहब आपको ये लॉजिक समझ आ रही है? वैसे सर मैं सिर्फ इतना कहूंगा जावेद चौधरी साहब, बीबीसी की रिपोर्ट पे है कि हमारा मीडिया आज क्या कर रहा है, हमारे खिलाफ तो बड़े टॉक शो हुए, बड़ा मीडिया प्रोपेगेंडा हुआ। आज मीडिया जो है वो इसको डिनाई कर रहा है, मीडिया इसको मान रहा है, मीडिया इसके खिलाफ क्यों नहीं बात कर रहा? सर आप तो एक एक्सक्लूसिव है ना सर, रेयर एग्जांपल है। मैं पूरी बात कर रहा हूं, हम मीडिया की इंटरप्रिटेशन नहीं मांग रहे, हम स्टोरी मान रहे हैं। तो सर आप देखें के बारे में आप 66 का जिक्र भी कर रहे हैं, आप आर्टिकल 66 का जिक्र भी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और कह रहे हैं आपने इस्तेशना भी नहीं मांगा, तो कुछ भी ना कहा और कह भी गए, तो आपका वही हाल है दानियाल साहब। बलोच साहब नहीं मांगा, प्लीज अंडरस्टैंड। वो एक और केस के डिस्कशन के दौरान एक्सप्लेनेशन थी, उसमें कोई इस्तेसना नहीं मांगी गई, खुदारा प्लीज अंडरस्टैंड। मैं भी कह रहा हूं नहीं मांगा, इसलिए मैं भी कह रहा हूं नहीं मांगा। पढ़ते हैं जब आर्गुमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर आप केस लॉ बताते हैं, पॉइंट्स ऑफ लॉ बताते हैं कि फलाने केस में ये हुआ, फलाने केस में ये हुआ, बताने होता है इसके रेफरेंसेस क्या कुछ होता है, उसके दौरान डिस्कशन हुई है। दानियाल भाई कुछ होता है इशारों में, किनायों में बता देना, जिक्र कर देना, बात कर देना कि जी यहाँ हमारी बचत है, जरा देख लेना। ठीक है, खाकवानी से ये फरमाइएगा सर कि वज़ीर आज़म साहब के बारे में बीबीसी ने जो रिपोर्ट जारी की है, आप सू क्यों नहीं करते थे बीबीसी को? आपके क्या वज़ीर आज़म नहीं है वो? जी सर हमारे तो वज़ीर आज़म है वो पाकिस्तान के, मगर वो इस वक्त बतौर वज़ीर आज़म तो नहीं हो रहे ना चार्ज, वो तो एज नवाज शरीफ साहब चार्ज हो रहे हैं। इनको इनके तमाम गवर्नमेंट की मशीनरी उनको बचा रही है, सारा दिन वो PIDB और बाकी लोग काम करते हैं उसके अंदर, और वो ऐसे शो करता है जैसे प्राइम मिनिस्टर इज ऑन ट्रायल, इट इज़ मिस्टर नवाज शरीफ हु इज ऑन ट्रायल। और उसके अंदर तो दोनों में फ़र्क है, और वो उसकी अपनी ज़ाती हैसियत से, वो 1990 में तो इनके नहीं प्राइम मिनिस्टर थे ना जनाब, तो ये उस दिन की चीज़ें हैं, वो उनकी अपनी फैमिली चीज़ें समझाएं। अब आप बताएं, इसी कोर्ट में उन्होंने कहा कि वकील ने कहा कि इनके अपने वालिद साहब से कोई ताल्लुक नहीं, इनका अपने बच्चों के साथ कोई ताल्लुक नहीं, वो अलहदा हैं, वो अलहदा कर लेंगे। आप बताएं पाकिस्तान, फैक्ट तो है कि पनामा में वज़ीर आज़म का नाम नहीं है। पाकिस्तान की सोसाइटी में कोई इस तरह का बंदा मान सकता है कि इतना बड़ा बाप, इतना बड़ा नाम, पाकिस्तान के रियासत का वो वज़ीर आज़म तीसरी दफ़ा,
اور اس کا اپنے والد سے بھی کوئی لین دین نہ ہو اور اپنے بچوں کے ساتھ بھی کوئی نہ ہو، یہ کوئی مان سکتا ہے؟ اگر سچ ہو بھی صحیح تو یہ ہماری ایک سوسائٹی ہے، اس کی قدریں ہیں، مہربانی کر کے یہ لوگ اس کو کیوں نہیں اس چیز کو پیچیدہ کرنے سے آپ کو کیا فائدہ؟ مجھے یہ بتائیں، اسی چیز کو سیدھا دکھا کر، چیزوں کو صاف رکھ کر، دیکھیں اب تو چیزیں ٹریل دکھا کر، اس کے کاغذات دکھا کر کیوں نہیں چیز کو اپنے آپ کو مسئلہ حل کرتے، بجائے اس کو اس کے اچھا دیکھیں جاوید چودھری صاحب پھر اسی کو آپ کی طرف آتا ہوں میں دانیال سے سر دانیال صاحب سے میں ان ہو جاؤں سر میں ایک کمنٹ کر دوں چودھری صاحب، ایک کمنٹ کر دوں. جی سلمان صاحب دیکھیں جاوید چودھری صاحب، جو فیصلہ ہونا ہے کورٹ میں ہونا ہے، میڈیا میں ٹاک شو کر کے، پیپر دکھا کے، پریس کانفرنس کر کے یا ثبوت دے کے، جو ثبوت دینا ہے کورٹ میں دینا، فیصلہ میرٹ پہ ہونا ہے، جو بھی ہونا ہے، نمبر 1. اچھا دوسرا میں کہوں کہ طلال چودھری بھی میرے دوست ہیں، دانیال عزیز بھی میرے دوست ہیں، اور نیال ہاشمی بھی ہمارے دوست ہیں. ان کا نام تو جی ہونے والے گورنر کی شاید لسٹ میں آ گیا ہے. اب دانیال بھائی کو، طلال چودھری بھائی کو بھی جو ہے وہ وزیر مملکت تو کم از کم بنا دیا جائے. اتنا تو حق انہوں نے نمک کا حق ادا کر دیا ہے میرے خیال میں، ہمیں خوشی ہوگی. یہ سر آپ کی وشفل تھنکنگ ہو سکتی ہے، لیکن اس کا اس کیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اچھے دوست ہیں، پارٹی سے لویلٹی پہ بات کر رہا ہوں. آپ صرف وزیر مملکت بنا رہے ہیں، وہ تو اتنے سینئر آدمی ہیں، ان کو تو فیڈرل منسٹر سے بھی اوپر ہونا چاہیے جتنا وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. لیکن جی یہ دانیال صاحب، ہر آدمی آپ کو وزیر کیوں بنانا چاہتا سر؟ اچھے بزرگوں کی یہی نشانی ہے جی، اور جو خاکوانی صاحب عرض کر رہے ہیں. بہرحال اس میں بات یہ ہے کہ نہ یہ وزارت کے لیے ہو رہا نہ کچھ ہے، یہ اصولی ایک موقف ہے پارٹی کا، اور ہم اس کو منوان ڈیفینڈ کرتے ہیں. کیونکہ یقین جانیے گا، میں نے سب سے پہلے یہ ساری ریسرچ کی، ICIJ کو میں نے خط لکھا، انہوں نے پرائم منسٹر کا نام ڈیلیٹ کیا، تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہیں سارے، بالکل معلوم ہے، اور ڈٹ کے دیتے ہیں کیونکہ ہمارا دل صاف ہے، ہمارے ہاتھ صاف ہے. ٹھیک ہے، اور میں دوبارہ آپ سے پوچھوں گا کہ کوئی امیونٹی وزیر اعظم صاحب نہیں لے رہے اس کیس آج بالکل یہ غلط تاثر دیا گیا کہ مانیے یہ BBC سٹوری بھی غلط تاثر فیوچر میں دیا سر، گیا. میں مستقبل بھی بات کر رہا ہوں. بالکل نہیں، اس میں یہ نہ ہو کہ امیونٹی کلیم کر دیں. ان کی آپ ریٹن پٹیشن دیکھ لیں، اس میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ خدا رہا یا کوئی جیسے بات میں نے آپ کو بتایا نا، وہ جو پپیز والی بات ہے، بس بنا لی کہ آنکھوں میں آنکھ ڈال کے انہوں نے کہا کھول دوں گا. لیکن سر اس سے پہلے وزیر اعظم صاحب کے وکیل نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ فلور آف دا ہاؤس جو بیان تھا وہ سیاسی بیان تھا، اس کا آئین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، قانون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. انہوں نے نہیں آپ کے وکیل نے کہا، وہ وکیل نہیں رہا، یہاں میرا وکیل ہے تو اس کو وکیل بنا دیا. جو وکیل نہیں رہا، اس کو نکالے، ہم نے بھی نکالا، یہ نکل جائے گا. اگر آپ نے نکالا ہے تو وہ وکیل تو تھا نا، جو وکیل آپ کا تھا وہ نہیں رہا تو اس کی بات بھی نہیں رہی. یہ کورٹ میں لکھ کے دیا گیا. بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے. یہ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آف ہے، یہ سائن ہے، لکھ کے دیا. آپ نے پہلے کہا یہ عمران خان کی دخط ہے. جب میں نے کہا، میں غلط بیان نہیں کرتا. پٹیشن ہے، بالکل یہ دستخط ہے عمران خان کی. میں دوبارہ کہتا ہوں جاوید چودھری صاحب، ہے، اور آج کا تو تعلق نہیں ہے یار. چودھری صاحب کیا کر رہے ہیں یار؟ یہ آج کا ہے جی. جاوید چودھری صاحب، یار یہ پٹیشن پچھلی ہے یار، یہ آج کا دخط یہ ہے. اس کی ہیئرنگ ہوئی ہے جی آج. کمال کر رہی ہے، ڈیٹ دیکھیں. اسی کی ضرور ہوئی. یہ اولڈ کمال کرتے ہیں یار، خدا کا نام. یہ نہیں آپ نے اپلیکیشن جاوید چودھری صاحب، ایک تقریر اسمبلی میں ہوئی تھی. اچھا آپ کاغذات دیکھیں، مجھے بریک لینے. ایک تقریر ایسا ہوئی تھی. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خاکوانی صاحب، یہ عمران خان صاحب جلسے کر رہے ہیں، آپ کی پارٹی جلسے کر رہی ہے، اور اس کا آپ کو پورا حق حاصل ہے. ہر جلسے میں عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ حکومت ختم ہو رہی ہے، تو واقعی یہ 2017 میں ختم ہو رہی ہے اب؟ نہیں، میں نے تو ابھی کل وہاں جلسہ تھا DG خان میں، وہاں انہوں نے ختم ہونے والی تو کوئی بات نہیں کی. انہوں نے کہا ان کے ارد گرد یہ جو الزامات ہیں ان کی وجہ سے یہ بہت پریشان ہے، اور یہ ممکن نہیں کہ اس مسئلے سے یہ نکل سکے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہی ہے نا سر، اگر مسئلے میں پھنس کے تو ختم ہو گیا. نیچرلی اگر یہ اس طرح ہوتا ہے اور اس وجہ سے حکومت ختم ہوتی ہے تو نیچرلی پھر اس کا کانسیکوینس تو نیا الیکشن ہوگا، یا ان کی اپنی پارٹی کے اندر نئے لوگ آ جائیں گے، وہ حکومت چلتی رہے گی. ضروری نہیں کہ حکومت ختم ہو. آپ یہ سمجھ رہے سر کہ یہ کیس وزیر اعظم صاحب کو فارغ کرنے کے لیے کافی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ان کی کئی چیزیں، ایک قانونی ہے، اخلاقی ہے، ملک کا جو ماحول ہے، لوگ اس وقت کیا سمجھتے ہیں. اور پرائم منسٹر صاحب کا آپ نے کبھی اوتھ پڑھا ہے، حلف نامہ پڑھا ہے ان کا، کہ وہ کیا کہتے ہیں آپ نے کہ کس طریقے سے میں انصاف اور ایمانداری کے ساتھ حکومت چلاؤں گا؟ آپ کائنڈلی یہ پڑھیں تو صحیح. اور آپ ساتھ لے کے آئے وہ جی میں تو دیکھیں یہ ان کا حلف نامہ ہے. اگر آپ نے اسی حلف نامے کی بنیاد پر مشرف صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا الیکشن لڑنے سے 2013 سے،
जज साहबान ने कि आपके खिलाफ एक डिक्लेरेशन है कि आपने वहाँ ये कागज चीज पूरी नहीं की, लिहाजा आपने ओथ का आपने नहीं किया। ये ओथ है प्राइम मिनिस्टर साहब का, ये पढ़ ले। इसके अंदर 5-6 आइटम है। तीसरा नंबर पे आइटम है कि मैं ईमानदारी से और टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी मुल्क में काम करूंगा। ये बताएं, ये बेस्ट ऑफ द एबिलिटी और ईमानदारी के साथ हो रहा है जो कुछ हो रहा है? जी जी दानियाल साहब बताइएगा, फरमाइएगा कि ये उनका ये कहना है कि आप हल्फ की जो वफादारी उसको भी नहीं निभा रहे आप। जी बिल्कुल, ये मैं आपको याद दहानी करवाना चाहता हूँ। ये वजीर आजम साहब के ऊपर पहला पार्लियामेंट में गलत बयानी का इल्ज़ाम नहीं लगा। एक टाइम था जब इन्होंने मुज़ाकरात करने थे रहील शरीफ साहब ने धरने वालों के साथ, और ये गाड़ी में बैठ के चले गए थे वहाँ पर, तो पार्लियामेंट में उसके ऊपर जब तकरीर हुई तो ये इल्ज़ाम एक ट्वीट के ज़रिए पैदा किया गया कि शायद प्राइम मिनिस्टर ने गलत बयानी की है पार्लियामेंट पे। तो खाकवानी साहब ही थे जिन्होंने उसको लाहौर हाई कोर्ट भी लेके गए और सुप्रीम कोर्ट में दिसंबर 9 को उसका रिजर्व जजमेंट हुई, और उसके बाद इन्होंने इनके खिलाफ फैसला हुआ। ठीक है, ये तजर्बा ये कर चुके हैं। नहीं, वो जनरल राहील शरीफ उनके बारे में था ना, उन्होंने गलत बयानी की। ठहर तो जाए, नहीं वजीर आजम के खिलाफ था। मेरी अर्ज तो सुन लेंगे, एक तो आप टाइम नहीं देते। ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जो आज इनके वकील ने, और ये बिल्कुल उनका वकील पेश हुआ वहां पर, और इसके वकील ने लिख के माफी दी है। ठीक है, बेशक इसको वकील की हर बात दुरुस्त है, आपके वकील की कोई बात दुरुस्त नहीं। मेरा जुमला तो मुकम्मल होने देना जी। ये फोर्थ टाइम है कि ये अपने अकाउंट्स देने से कासिर हैं और ये स्टे के पीछे छुप रहे हैं, जैसे कि खाकवानी साहब ने खुद ही आपको बता दिया। तो अब 24 तारीख 5वीं दफा ये क्यों नहीं अकाउंट्स दे रहे? ये घबरा रहे हैं, वैसे ये क्यों नहीं तलाशी दे रहे? क्या इशू है? ये बात उन्होंने जायज की है कि अकाउंट देनी चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ, मगर ये भी तो कुछ चीज मान लेना जरा। मैं तो 1 मिनट में मान, फिर ये देंगे 24 को? मैं 1 मिनट में मान, तो 24 को देंगे इनको। चौधरी साहब ने कोई बात नहीं माननी। बात हमारी है, ठीक है, हम कैसे मान? ये 24 को रिपोर्ट देंगे, ये सारी सारी सख्ती आपने मेरी रखी हुई है। सारे बंदे जो बातें कर रहे हैं, आपने उनको मालिक भी बना दिया बाबा आजम के जमाने से, पता नहीं क्या आपके खिलाफ बात कर रहा है, एमकेएम वाले भी आपके खिलाफ बात कर रहे हैं, चौधरी साहब कराची आ जाएं, खिलाफ कर रहे हैं, हजारों के मजमे भी आपके खिलाफ बात कर रहे हैं। चौधरी साहब कराची आ जाएं। अच्छा, आप 24 को देंगे डेटा? 24 को सर अकाउंट पेश कर दें क्या? तलाशी दे दें, घबराते क्यों? ये केस मैं तो सुन, चौधरी साहब ऐसे हुआ है, कराची आ जाएं। इस केस को नहीं फॉलो कर रहा है। सलमान साहब, आखिरी बात मैं करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा इमरान खान साहब ने कि जनाब नवाज शरीफ साहब क्यों घबराते हैं जी, तलाशी दे दे, मैं उस कानून के तहत पेश होने के लिए तैयार हूँ। वो जब उस कानून के तहत हनीफ अब्बासी ने केस किया, दोनों जहांगीर तरीन ने और इमरान खान ने उसकी जुरिस्डिक्शन को और मेंटेनेबिलिटी दोनों को अटैक किया। मतलब लाहौर हाई कोर्ट में रेट किए, स्टे लिए, उसके पीछे छुप रहे हैं। क्यों भाई, इतनी दलेरे हो, क्यों घबरा रहे हो? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बात करके कोर्ट पे जाके दूसरा मौकफ ले लेते हैं, मेरे पे ले जी, और ये तो फिर आपने तैयार किया हुआ है कोर्ट में दूसरा मौकफ ले लेते साबित कर दे, आपने कहना नहीं लगता है तो कह दे। इसका मतलब ये कि आप इनके ऊपर इल्जाम लगाएंगे, वो आप पे लगाएंगे, मसला कैसे हल होगा सर? आपने नहीं सुना कि इमरान खान साहब ने बात की, क्यों फिर आप ये छुप रहे हैं इसके पीछे? मसला 1-1.5 हफ्ते में हल हो जाएगा जनाब, क्यों परेशान होते हैं? आप खुश हो रहे हैं? एक ड्यूटी समझ सबकी ड्यूटी लगी हुई है, अपने आप को कौम नहीं समझ पा रहे। फरमाइएगा कि मसला बाकी हफ्ता डेढ़ में हल हो जाएगा या उस हल के बाद नए मसाइल पैदा हो जाएंगे? जावेद चौधरी साहब, एक तो देखें ये पीटीआई के लोग और पीटीआई के लीडर जुबान के और मुंह के गाजी और गुफ्तार हैं, प्रूफ में इनके पास कुछ भी नहीं है। ना ये वो जुडिशियल कमीशन जो धांधली का बना था उसमें कुछ प्रूफ कर पाए, ना इसमें कुछ कर पाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि मसला नवाज शरीफ का और प्राइम मिनिस्टर का है। नवाज शरीफ के ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने वो खरीदे फ्लैट्स। अब जो हियरिंग और जो वकील जो काम बात कर रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर के लिए बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच पे बात कर रहे हैं। यू हैव टू डिफरेंशिएट। और मैंने पहले भी कहा कि कोर्ट में आर्ग्यूमेंट कोई और होता है, और मखदूम अली खान साहब बड़े प्यार से, बड़े अच्छे तरीके से पानामा के मसले को उठा के डिस्क्वालिफिकेशन पे ले आए, 62-63 पे ले आए, आज 66 पे ले आए, और वो पीएम को बचाकर ले भी जाएंगे। ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ इस मुल्क के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, कम से कम उनके लिए ऐसे अलकाबात इस्तेमाल करना अभी उन पे इल्जाम है, अभी उन पे इल्जाम है, अभी उन पे साबित नहीं हुआ, अभी उन पे साबित नहीं हुआ। जावेद चौधरी साहब मेरी बात सुनिए। देखिए जावेद चौधरी साहब मेरी बात सुनिए। आज जो हियरिंग हुई है ना, आज मखदूम अली खान ने वहां पे 1.5 घंटे तक 10 सेकंड का भी वक्फा नहीं लिया सुप्रीम कोर्ट में, और हाई कोर्ट के हवाले रेफरेंस से सुप्रीम कोर्ट के हवाले, और जो आगे की सीटों पे जो पीटीआई की लीडरशिप थी वो सोती रही, उसको पता ही नहीं है कि जी वो क्या आर्ग्यूमेंट किया। तो मैं तो ये कह रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क के पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है,
जब तक उस पर इल्जाम साबित नहीं होता किसी को हक नहीं है कि उसको चोर कहे, डाकू कहे। यार हमारी रिस्पेक्ट है, हमारे सियासी इख्तलाफत हो सकते हैं, सीधा जवाब दे सर, डिफरेंसेस हो सकते हैं, जब तक आप उनको ना कहें। जब तक प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ बात साबित नहीं होती, प्राइम मिनिस्टर को आप डीसीट नहीं कर सकते। मैंने कब कहा डीसीट हो रहा है मेरे नहीं, वो कह रहे हैं उनको बुरा नाम ना यार। एक सेकंड मेरी बात तो करने दो, चौधरी साहब मुझसे सवाल वो कर रहे हैं, आप इज्जत है मुल्क पाकिस्तान की इज्जत है यार। मेरी तरफ से जवाब आप दे दें। एतराज ये भी था कि आपका एटीट्यूड नॉन सीरियस होता है वहां पर कोर्ट में। बात ये है कि मेरा ये हक पहुंचता है, सर आज सो रहे थे ये सारे, मेरा हक पहुंचता है कि मैं आपके बारे में जो कुछ हुआ है वो मैं अर्ज करूं। अगर मैं वहां गया हूं और मेरी कोर्ट ने अदालत में मेरा केस मान लिया है हेयरिंग के लिए, तो बलोच साहब आपको कैसे उसके पे इतराज हो सकता है कि आप प्राइम मिनिस्टर साहब के वकील की सर मैं एतराज नहीं कर रहा, आप उसकी तारीफ करें। मैं एतराज नहीं कर रहा, मैं नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर के वकील की तारीफ कर रहा हूं। बलोच साहब मैंने आपके वकील के आर्गुमेंट की तारीफ कर रहा हूं। वक्त में मैं बोला हूं यार, कमाल है, आप बोल रहे हैं और बात तो सुने ना मेरी। चले बात इतना हौसला तो रखे ना बात करने का। आप लोग तो बोलते ही है ना, बात सुने ना, आप लोग बोलते ही हैं। आपने उसकी तारीफ ही शुरू कर दी यार, बात तो सुनो ना। बलोच साहब क्या हो गया यार, अगर आप मेरा हक आपको बुरा लग रहा है कि मैं जाकर अगर मैं अपने वजीर आजम की तारीफ कर रहा हूं, आपको बुरा लग रहा है? अपने प्राइम मिनिस्टर को, इनका प्राइम मिनिस्टर ना, ये मान रहे हैं ना उसको, इसके प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ मैं जाके दरखास्त नहीं मानते? सुप्रीम कोर्ट का, अगर आप नहीं मानते तो आप इस पार्लियामेंट में वापस क्यों आए? वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार है। खत्म हो गया, खत्म हो गया। ख्वाजा साहब आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।